Assalamualaikum, salam sejahtera, peace be upon you and greetings. Sekarang tepat jam 12 tengah malam, 6 Mac 2021. Bermakna secara hampir rasmi, hampir ya, sudah lengkaplah satu lagi kitaran saya mengelilingi matahari. Dia hampir rasmi sebab secara rasminya 8.17 malam, tapi sebab ni baru tengah malam, ada lagi 20 jam. Tapi dah sampai harinya 6 Mac. Jadi bermulalah satu lagi kitaran baru untuk saya mengelilingi matahari. Kebiasaannya pada hari sebegini, kalau di Kuala Lumpur, lepas habis kelas, saya akan memanjakan diri dengan bermacam-macam benda, menikmati macam-macam benda yang boleh saya nikmati. Atau kalau dekat rumah, saya cuma membalas apa-apa mesej yang diberikan, baik di Facebook maupun di Twitter, di WhatsApp ataupun di Instagram. Kali ini saya nak lakukan sesuatu yang berbeza sedikit. Sebab menikmati tu saya akan lakukan sepanjang hari ini, tapi saya ingin memulakannya dengan sesuatu yang berbeza sedikit dan penting untuk saya kongsikan, kerana bagi saya ianya adalah wajar. Baiklah, beberapa bulan yang lepas, sewaktu kita berada dalam PKP, tak tahulah yang pertama ataupun yang kedua ni, saya pun dah tak ingat, saya menjadi semakin kurang tenang. Saya jadi makin paranoid disebabkan keadaan semasa. Saya risau tak tentu hala. Saya sukar untuk tidur. Kadang-kadang 3-4 pagi baru boleh tidur. Segalanya serba tak kena dalam sinilah terutamanya. Dan dalam tempoh beberapa bulan yang lepas, saya mengalami beberapa serangan panik atau panic attack. Saya rasa berdebar-debar dan tak boleh duduk, saya kena berdiri, saya tak boleh tenangkan diri, saya tak tahu nak buat apa. Saya rasa macam nak pingsan atau lebih teruk daripada itu. Jadi setelah membuat ujian kendiri secara atas talian, saya akan kongsikan tentang perkara tersebut sebentar lagi. Selepas buat ujian tersebut, saya mengambil keputusan untuk merujuk kepada doktor. Jadi saya pergi ke klinik kesihatan, berjumpa doktor, menceritakan tentang isu yang saya alami ini. Dan selepas pemerhatian awal dan juga selepas melakukan ujian yang sama secara bertulis, doktor kemudian mengesahkan bahawa saya mengalami masalah keresahan melampau atau severe anxiety. So that was something that I never imagined would happen. When I was a kid, I only imagined my life in 2020, when I would be 26, and I never thought my life beyond that, beyond 2020, beyond 26 years old. Now I'm 27 and I'm dealing with this condition. It's unimaginable, but it's the reality. And it sucks. It's annoying.
it's irritating, and most importantly, it's tiring. It's exhausting. Imagine waking up every day feeling like your heart just want to jump out of your ribcage, and you feel the same thing every time you want to go to bed. It sucks. Ya. Jadi lepas dah disahkan, saya disarankan, bukan disarankan, lebih kepada diarahkan untuk bertemu dengan kaunselor. Jadi sekarang saya kena berjumpa dengan kaunselor sebulan sekali, dan kaunselor itu memberi saya lebih kurang macam sesi terapi, cara-cara ataupun teknik pernafasan, cara untuk menenangkan diri, apa yang boleh dibuat. Dan alhamdulillah setakat ini ia berjalan dengan lancar. Walaupun pada mulanya saya memang agak waham atau skeptikal dengan segala situasi ini, sebab saya ada stigma bahawa mereka yang berjumpa kaunselor ni tak betul, orang yang ada masalah, orang yang mindanya tak stabil. Dan saya rasa itu stigma kebanyakan orang. Jadi sebab tu pada mulanya saya agak keberatan. Dan juga sebab saya tak rasa saya selesa untuk menceritakan masalah saya kepada orang yang langsung saya tak kenal, kan? Tapi alhamdulillah lepas sesi tersebut, beberapa hari yang lepas lah, saya rasa selesa. Dan saya sedar satu perkara, bahawa saya perlu jumpa kaunselor kerana saya memerlukan satu pendapat yang berkecuali, yang tidak ada sebarang bias disebabkan oleh perhubungan saya dengan kaunselor tersebut. Jadi walaupun saya agak ragu-ragu pada mulanya, tapi akhirnya saya sedar kenapa, apa sebabnya. Jadi ya, memang saya ada ahli keluarga dan rakan-rakan yang mendengar, tetapi dengan adanya kaunselor, saya rasa saya akan dapat satu maklum balas yang lebih bersifat objektif, yang tidak dipengaruhi oleh personaliti saya yang telah terbina melalui perhubungan interpersonal. Jadi baguslah, sekurang-kurangnya kaunselor tersebut boleh memberikan pandangan yang bersesuaian dengan keadaan saya sebagai seorang pesakit ataupun klien dia, bukannya kawan ataupun saudara mara. Sesuatu yang baguslah, pendapat yang bersifat objektif. Jadi ya, I am officially a 27-year-old bloke with severe anxiety who needs to meet a counselor once a month. Yeah, deal with it, okay? If you feel like you want to judge me for whatever reason, I'm sorry to tell you, but as you can look here, you're gonna have to bring your own cutlery, okay? Alright? But anyway, yeah, it's hard at first to convince myself to meet a counselor for all the reasons I've said just now. But that is the first step towards recovery. And at times like this, I feel like that's my only option, just to get through it and be strong. Although I don't feel like I have that much strength within myself. But I have to do it. I have no other option but to be strong. And I'm sharing this with you not because I want to gain some sympathy or pity from any of you. Bukan niat saya untuk meraih simpati ataupun belas kasihan. Saya cuma minta satu je, doakan saya sihat. Itu saja. Okay.
Allah ma'afni fi badani, Allah ma'afni fi badani, Allah ma'afni fi badani. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Doakan saya sihat. That would be like the best birthday gift you can send to me. That's all. That's all I'm asking for. Alright? No problem. And I'm sharing this also obviously to create awareness about mental health, because this thing happened to me and it could happen to anyone else. It could happen to your family member or your close friend. It could happen. So take care of your own mental health and also those of people around you. Alright? Because it is something that we cannot see clearly. Orang yang ada sakit fizikal kita boleh nampak, bertongkat, berkerusi roda. Tapi kalau masalah yang berkaitan dengan kesihatan mental, kita tak nampak. Kerisauan, kegelisahan, tekanan, kemurungan, benda tu kita tak nampak. Dan ada kalanya tak ada ubat pun. Macam saya, walaupun severe, tapi doktor kata masih lagi dalam peringkat awal yang boleh dirawat. Jadi tak perlu ubat, cuma kena banyakkan terapi fizikal melalui pernafasan dan sebagainya. Alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang saya rasa macam saya perlukan ubat untuk meredakan sedikit, tapi tak apalah. Selagi saya tak perlu ubat, saya rasa baguslah. Sebab itu akan mengurangkan risiko untuk saya ada ketagihan ubat-ubatan. Jadi tak ada masalah pun kalau kita mengakui bahawa kita perlu rujukan daripada pakar, kalau kita perlu jumpa kaunselor, kalau kita memang ada masalah kesihatan mental. Nak lagi dalam situasi sekarang, tak ada masalah pun. Jangan risau. Saya mengalaminya dan saya tahu saya tak bersendirian. Saya tahu ada rakan saya di luar sana yang turut berada dalam situasi ini. Jangan risau. Anda tak sendiri. You are not alone. Alright? I'm here with you. So, that's it. I'm here to create awareness. I'm here to call upon each and every one of you to take care of your mental health and to take care of other people's mental health, especially those you love and care truly. And if you yourself are struggling with anxiety or depression or stress like me, it's okay to speak up. I know it's hard to approach someone and trying to express your emotion, and if you want to meet counselor, it is even harder. Talk to a total stranger about your personal issues. But if that's what it takes to help you to survive, then just do it. Don't worry. No worries. Don't worry. Don't worry, okay? Just go for it. Don't worry. I've been through that situation and I feel like I'm okay with it. I'm still struggling, of course. I'm still struggling. Every night I'm still having hard time to go to bed. And also, every time I wake up, I still have that anxiety. But still, I try to live my life with all the advices given by the counselor and the doctor, and also people around me. It's okay. I'm struggling, but I'm still here. And I don't know what happens inside here. Saya tak tahu apa peperangan yang berlaku kat dalam kepala otak saya ni. Saya tak tahu. Tapi saya akan cuba lawan. I am going to beat the hell out of this anxiety. Don't worry, okay? I just need your thoughts and prayers and support. That's all. That's all I need, alright? Just treat me as usual. Treat me as you would treat me. I would still be annoying sometimes. I would still be as crazy as I could. But now I realize saya perlu jadi gila-gila supaya saya tidak jadi gila.
Ya, saya rasa itu salah satu benda yang saya kena buat. Saya kena jadi gila-gila supaya saya tidak akhirnya jadi gila. Mungkin sukar, tapi mungkin menarik juga untuk dilakukan. Jadi, ya, saya rasa itu satu perkara yang perlu saya kongsikan lebih-lebih lagi pada tarikh ini, kerana ia amat penting dan bagi saya ia satu benda yang saya patut buat. Mulakan bab yang baru ini dengan satu perkara yang saya harap dapat memberi impak kepada mereka di luar sana. Jadi kepada anda yang nak cuba melakukan ujian ke diri tersebut, ini adalah laman sesawangnya. Ia di bawah Jabatan Kesihatan Negeri Johor, tapi sesiapa pun boleh cuba, tak ada masalah. Dan cuba, kalau skor ataupun markah anda berada pada tahap yang membimbangkan, silalah jumpa kaunselor, tak ada masalah. Jangan takut, jangan risau. Pedulikan dengan stigma ataupun persepsi orang lain. Baiki diri kita, itu yang penting. Selamatkan diri kita, itu yang penting. Jangan pedulikan apa orang kata.